Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? Moi j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre cours de la première année, matière organisation des entreprises. On s'est arrêté, je crois, la définition de l'entreprise selon l'approche classique. On a défini l'entreprise en tant qu'unité de production et en tant qu'unité de répartition de la richesse. On a travaillé quelques exercices sur le calcul de la valeur ajoutée et la répartition de la valeur ajoutée. Bon, maintenant on passe à la définition de l'entreprise selon l'approche systémique. Donc, ici, on considère l'entreprise comme un système. Bien. Entre l'entreprise l'entreprise est un système organisé c'est-à-dire, donc on considère l'entreprise comme un système organisé. C'est quoi d'abord un système? Donc le système c'est quoi? C'est un ensemble des unités qui sont structurées et liées entre elles avec des liaisons et ces liaisons permettent, donc les liaisons entre les unités structurées permet le bon fonctionnement de ce système. C'est bien, et une fois qu'une liaison se détache, donc ici le système s'arrête de fonctionner. Mais la question qui se pose ici, pourquoi on a comparé l'entreprise à un système? Là, je veux l'entreprise, le système. C'est pareil, puisque l'entreprise est constituée aussi d'un ensemble des unités, un ensemble de fonctions, un ensemble de services qui travaillent et qui ont des relations entre des services qui ont des relations entre eux, ou bien des fonctions qui ont des relations entre elles. Donc, chaque service dépend de l'autre pour mener à bien sa fonction. Et qu'il y a une administration, une direction générale qui veille à ce que ces relations, ces liaisons entre les différentes fonctions qui constituent l'entreprise soient bien organisées. Cela peut permettre à l'entreprise ou bien à tous les éléments qui constituent le système entreprise de converger vers la réalisation des objectifs fixés au préalable. C'est bien. Donc, lorsqu'on analyse une entreprise, donc les principales fonctions, fonctions administratives, fonctions de production, fonctions techniques, fonctions commerciales, fonctions de comptabilité financière, de stock, des ventes, etc. Donc, chaque fonction travaille. Il a un ensemble de tâches, de missions à réaliser. Mais pour ce faire, obligatoirement, il doit prendre en considération ses relations avec les autres fonctions. Une fonction de l'entreprise ne peut jamais travailler ferme sur elle-même. Donc pour fonctionner, les relations service de production cherche à produire une commande, le service commercial, la commande d'un client. Donc les articles commandés par le client. Donc pour les fabriquer, donc on a des matières premières. Service des stocks. Stock ma fiche, la matière première suffisante pour commencer la production. Il va demander au service des achats. J'ai la matière première. Puis le service des achats nous a dit, le service financier. أعطينا الفلوس باش ناخذ la matière première. تمشي وتاخذ la matière première. ترجع service de stock. أعطيني les matières premières dont j'ai besoin pour la fabrication des produits commandés par le client. كان جا des produits كنعطيهم السيرفيس كوميرسيال عاد كيخرجوهم باش يبيعوهم لهاد الناس هادو اللي كيون كوموندي هاد لي برودوي اكسيتيرا. كتلاحظ لنا اوكي يعني ان سيركوي ما بين هاد les différentes fonctions qui constituent l'entreprise. C'est pour cela qu'on considère l'entreprise comme un système organisé. Très bien. On la considère aussi comme un système ouvert. C'est-à-dire un système ouvert sur quoi? Donc vous savez très bien que l'entreprise ne peut jamais vivre en autarcie.
et elle ne peut jamais vivre ferme sur elle-même. Elle a des relations avec son milieu extérieur ou bien son environnement extérieur. Cet environnement qui est constitué par un ensemble de variables. Ces variables qui peuvent affecter cette entreprise, que ce soit de plus proche ou bien de plus loin, d'une manière directe ou bien indirecte, positivement ou bien négativement. Donc là, elle peut affecter la marche normale de l'entreprise. Donc, on doit essayer d'analyser les variables de l'environnement en quelque sorte, puisqu'on a un chapitre khas de l'environnement de l'entreprise, on va d'abord un aperçu à l'environnement, de quoi s'agit-il. Donc l'environnement de l'entreprise il est constitué par un ensemble de variables, un ensemble de facteurs, مجموعة ديال العوامل اللي كتأثر على l'entreprise. يقدر تأثر بطريقة إيجابية سلبية عن قرب ولا عن بعد بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة et ainsi de suite. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre cet environnement, on peut le diviser en deux parties. Les variables du micro-environnement et les variables du macro-environnement. Donc, les variables du micro-environnement, on les considère comme des variables contrôlables du micro-environnement. Il s'agit ici des éléments qui ont un contact direct de plus proche avec l'entreprise. On cite ici les clients, les fournisseurs, l'État, les banques, les concurrents. Donc, ce sont les partenaires de l'entreprise qui ont des relations directes avec l'entreprise. Ils sont plus proches de l'entreprise. C'est pour cela qu'on les considère comme des variables du micro-environnement et des variables contrôlables. Pourquoi contrôlables? Parce qu'on peut les contrôler. L'entreprise peut gérer ses clients. Quels sont mes clients? Quel est le niveau de vie de chaque client? Le pouvoir d'achat, la réaction du client à l'apparition d'un nouveau produit, d'un concurrent. Puis, envisager des évolutions en ce qui concerne les clients. Les fournisseurs, la même chose. C'est les fournisseurs ديالي. ماشي يكون عندي ان سول فورنيسور نقول صافي راه نو نعرف لي فورنيسور حتى الا جاب الله وقع لي مع مشكل كاين اخر انهم ملي كيوقع لك مشكل مع واحد كتقلب على نوت فورنيسور فيديل اللي غادي يعطيك لي ماتيريال لي فاسيليتي دو بي مو دونك الناس صعيب دونك الناس تعرف كيفاش يكون عنده يعني دي فورنيسور فيديل اي انسي سويت بوي لي كونكورون. Les concurrents, donc on doit essayer de mener à bien l'analyse de la concurrence. Donc je dois toujours prendre en considération les concurrents, quels sont mes concurrents, quels sont les concurrents directs, quels sont les concurrents indirects, la stratégie dont dispose chaque concurrent, qui va dans le marché, ou stratégie défensive ou offensive, ceux qui viennent de pénétrer sur le marché qui va dans l'eau, ce qui explique la réussite de ceux qui ont réussi à dominer le marché. علاش اعتمدوا باش انهم يتحكموا في المارشي ولا يكون عندهم يعني واحد ليماج importante في المارشي. مثلا ceux qui viennent de quitter le marché شنو هما les motifs de la disparition ديالهم في المارشي باش نعرف حتى انا باش ما نوقعش في لي ميم بروبليم بروشينمون نرد البال دونك هادشي تكون اون اناليز ديال هاد لي كونكورون باش نعرف كيفاش نتعامل معاهم. C'est bien, voilà, donc on les considère l'État, la même chose, il y a des cas c'est tel qui vous accorde l'autorisation, donc les droits les impôts, les taxes, etc. Donc on peut vous retirer l'autorisation, fermeture d'établissement, etc. La même chose pour les banques, si jamais l'entreprise a besoin des fonds pour réaliser un investissement, quand on fait le procès des établissements de crédit, donc le crédit, la procédure qui fait, si par exemple l'entreprise, le capital est ضعيف مثلا كطلب واحد لو مونطون واحد لونبران اللي هو كبير بزاف وهذا دونك سي ديفيسيل انهم سي ديفيسيل دو لوي اكوردي هذا لو كريدي وهذا دونك بدنا نعرف كيفاش يتعامل مع هاد لي بارتنير ديالو مزيان. Puis les variables du macro-environnement. Macro-environnement. Donc il s'agit ici des variables qui agissent de loin, d'une manière indirecte. Donc on ne peut jamais les contrôler. Qu'il y a des variables politiques, des variables économiques, des variables naturelles, des variables démographiques, des variables culturelles, des variables géographiques. Donc بزاف ديال العوامل اللي كتأثر على l'entreprise. شوفوا دابا actuellement الفاريابل المشكل ديال الفيروس ديال كورونا دونك il a totalement bouleversé يعني لا سيتياسيون ديال ليكونومي مونديال ماشي غير ديال المغرب مثلا ولا لي سوسيتي ماروكان. دونك هنا كلشي انه كاين واحد التأثير على المستوى الاقتصادي. دونك لي زونتربريز هنا كاين اللي سد كاين اللي على حافه الافلاس كاين اللي يعني كاين واحد يعني ان غون بروبليم. في هذه الحاله ملي كنهضروا على الفاريابل ناتوريل العوامل الطبيعيه كاين ملي غير تكون سنوات الجفاف ما كتكونش الشتاء دونك هنا راه عامل بالنسبه للشركات الشركات الفلاحيه اللي كتنتج المواد الفلاحيه اللي كتعتمد بنسبه كبيره على تساقطات المطريه مثلا وهذا دونك راه تيكون المشكل صعيب بالنسبه لها. ولا حتى الناس اللي تيديروا الفلاحه راه الفرشه المائيه ملي ما كيكونش الشتاء عام عامين 3 سنين 5 سنين راه كتنقص ديك الفرشه
المستوى ديال الفرشه المائيه، وهذا تيكون اشكال حتى ان الناس يلقاو الماء الشروب اللي غادي يشربوا. بوي كاين بعض لي مالادي انفلونزا الطيور مثلا، جنون البقر، دونك هاد الشركات اللي عندها العلاقه مع هاد الشيء هذا راه كتاثر بنسبه كبيره في الاكتيفيتي ديالها. كاين الفيضانات، كاين الزلازل، كاين التسونامي كيجي كيدي لك المدينه بالناس ديالها والشركات ديالها. دونك هادي سو سون دي يعني دي فاريابل كون نو بو با كونترولي. ما غاديش نقول في لا دات تيل غادي يكون الزلزال ولا الفيضان ولا، دونك خصني نخوي السيكتور حتى عاد اسمها عاد غادي نرجع لا. دونك هنايا كاين بزاف ديال الناس اسمهم مشاكل سياسيه، دونك نقدر نهضروا غير على الانتيريور. نشوفوا مثلا بوليتيك ايكونوميك بورسويفي بار ليتا مثلا من ناحيه ديال لوغمونطاسيون ديال لي طو ديال لي زامبو ولا ديال لا تي في ولا بحال هكا، ولا مثلا مشاكل مع دول مجاوره اللي المغرب مثلا كيصدر ليها نسب كبيره ديال لي برودوي اللي كينتجها، ولكن ملي كيكون مشاكل سياسيه مع هاد الدول هادو، سد الحدود، عيط على السفير وهذا. دونك داكشي اللي كانوا زونتربريز كيصدروا لبرا وكيربحوا فيه اكثر من داكشي اللي كيربحوا في الداخل. دونك هنا تيكون الاشكال بالنسبه لهم هما، ما تيقدروش انهم سي تا مونك غاني بالنسبه للونتربريز وهذا. وكاين بزاف ديال العوامل، هادشي غادي نشوفوه من بعد. بوي كنعتبروا اوسي لونتربريز كوم ان سيستيم فيناليزي، système finalisé, c'est-à-dire l'entreprise a des finalités à réaliser. L'entreprise, l'objectif primordial c'est la réalisation de la richesse et la répartition de la richesse. Il y a d'autres objectifs que l'entreprise cherche à réaliser en parallèle. Donc, les finalités, si vous voulez, on peut les diviser en trois. Donc, il y a une finalité économique, finalité économique. كاين الفيناليتي اللي هي سوسيال، وكاين الفيناليتي اللي هي سوسيتال. فوالا. دونك لي فيناليتي ايكونوميك اهداف، لي فيناليتي سي ce que l'entreprise, l'objectif ou les buts concrets que l'entreprise cherche à réaliser à la fin. Ce sont des fins, c'est pour cela qu'elles sont les finalités. Donc les finalités économiques, ce sont des finalités qui ont مثلا générer le profit, créer la richesse, survivre ou augmenter la part du marché, le chiffre d'affaires, s'accroître, se développer, générer la richesse. Donc ce sont économiques, اقتصادية عندها طابع ربحي، but lucratif. وكاين سوسيال، دونك كنهضروا على لي فيناليتي سوسيال، العلاقه ديال لونتربريز مع لي سالاريي ديالها في الداخل ديال لونتربريز. يعني اون بوليتيك de rémunération qui sert à motiver les salariés pour qu'ils fournissent plus d'efforts et augmenter la rentabilité ديالهم et le rendement ديالهم في le travail. Puis la santé et la sécurité des salariés. D'abord aujourd'hui راه ولاو تيهتموا بهاد لو سالاريي في لونتربريز من ناحيه ديال السيكوريتي ديالو، السالاريي ليجيان اكسيتيرا. فهذا بوي كاين لي فيناليتي سوسيتال، ان لونتربريز ما كتقتصرش على انها تحقق الارباح وتزيد لقدام هذا، انما كتفكر حتى في لونفيرونمون، لانه بغات تكون طرف من بين هذا الناس اللي كيساهموا في الحمايه ديال البيئه، انهم يساهموا بفلوسهم. هنا ما كيقلبوش على الارباح، هنا وهنا التحقيق ديال هذه الاهداف يكوندوي على رياليزاسيون ديال هذه الاهداف الاقتصاديه. ولكن هنا لونتربريز كتخسر فلوسها، كتدخل ديك لا سيتويان، تتقلب على ديك لا سيتويانتي انها تكون فرد بحال واحد الفرد في المجتمع، انها كتخدم كتساهم بفلوسها في تنظيم ديك البرامج التحسيسيه على البيئه، على لي مالادي، على بزاف ديال الحوايج. هنا كيتشيرش ا ديفينير اونتربريز سيتويان، وسي يشيرش ا ديفلوبي سون ايماج دو مارك، انها تطور الصوره ديالها قدام الناس، انا هاد لونتربريز كتنتج دي برودوي وهذا وكتحقق الارباح، ولكن في الكوتي الاخر راه كتساهم بنسبه كبيره في الحمايه ديال البيئه وهذا. دونك مزيان، دونك حتى الثقه كتكون عند الناس انهم ياخذوا لي برودوي ديال هاد لونتربريز هذه. فوالا دونك بور سيت بارتي، يعني l'entreprise système, un système, selon l'approche systémique, on a défini l'entreprise comme un système organisé, on a défini l'entreprise comme un système ouvert et un système finalisé. Donc l'essentiel à retenir de la partie هذه, c'est l'entreprise système organisé, c'est-à-dire il est constitué par un ensemble des unités structurées qui sont en relation, en liaison entre elles et une direction générale qui veille à ce que ces relations soient bien organisées pour conduire le système entreprise à réaliser les objectifs fixés auparavant. Puis le système ouvert, l'entreprise
travaille dans un environnement, il est ouvert sur son milieu extérieur, qu'on appelle l'environnement de l'entreprise, qui est constitué par un ensemble de variables. Donc ces variables peuvent affecter l'entreprise, que ce soit d'une manière positive ou bien négative, directe ou indirecte, du plus proche ou bien du plus loin. L'entreprise est un système finalisé aussi. L'entreprise a des finalités, a des objectifs qu'elle cherche à réaliser. Donc là, on les a classés en objectifs ou bien finalité économique, finalité sociale et finalité sociétale. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris la partie. Donc, Inch'Allah, la séance suivante, on va entrer le deuxième chapitre, les structures de l'entreprise, Inch'Allah. Voilà, jusqu'à la prochaine fois.